Hi, my name is Hannah, and you're with the Sip Sip Show. Who are you to tell me not to talk about it? Kalau orang boleh gosip, tahu benar atau tidak pun belum lagi orang boleh cakap. What the heck? I'm talking about my country. I'm not talking about other people's life. This is the law of all of us. So sama ada saya betul atau salah, I just want to bring this to the table. Mari kita bincang. We just talk about it. This is not talking about kita mau keluar Malaysia. Setiap kali orang cakap MA63 aja mau keluar Malaysia. No. I'm talking about what actually you guys already pass and it's already in the constitution. Ladies and gentlemen, welcome back again. Once again, it's the Sip Sip Show, Cewa. Igan, Di hari yang penat sial. Igan kasih rasmi. Okay, hey, what's up? This is the Zip Zip Show. Welcome back. Nama saya Igan, Chris ada sini. Hello. And today has been a very long day. So disclaimer, kalau kayo mengantuk, kalau kayo menguap, it's not because of the subject matter. It's because it has been a fucking long day. So. Oh yes, you can memaki on this show. Oh, yeah, yes. Say anything. This person is very this important. person, what? This person is very important that is here today. Okay, well, before we do that, Sip Sip Show is brought to you by Globes and Berhad. We have gears from K-Fuzz. We have Alter with his lights. And Egan is, taking over the show. It has been a long day. Yes. I'm sorry. Yeah, thank you to the sponsors and everyone who Chipped in and helped chipped in with the equipment and everything lah. Tarik nafas. So the guest today is very important. I guess the person before him was can I say equally important atau lagi gila. He is, We have Irwan Idris. Hello, Hi. bosku. Hai bosku. So okay, kita terus dive in lah. Alright, let's do it. So kalau kamu terfikir siapa ni orang ni kan, just follow this show, and yeah, just get on with the conversation lah. Kalau kau dengar saya, ini akan because for us it's very like banyak kali so we hear about this. Still, I don't really get it. So I hope tonight boleh recap, rediscover, re-understand what is this and why is it so important. So the first time when we had our art space di atas Afin Bank, in Gaya Street, we had Jainal Ajmain. So he came and he presented a book titled The Queen's Obligation. So waktu dia baca tu kan, dia tunjuk apa semua ni, sort of like what you did. Tapi that was the first time lah kami nampak tu yang, oh, these numbers, these pages, these brackets semua ada maksud. Yeah. And Cuba kau cerita apa ni barang ni. Okay, basically sebelum saya mungkin saya tahu there is a lot of question yang people don't know where to start. Right? Yes. Kan? So basically we need to start hadiah daripada saya Alright. untuk Sip Sip Studio. Okay. Thank you. So this is my fourth baby. Fourth? Yang keempat, buku keempat. Okay. So saya sudah start menulis sejak 2023, which is I don't even know that. Wait. You wrote 4 books in 2 years? Yes. Ini AI ni. That's what people think. Oh, That's what seriously? people think. Yeah. Oh, damn. Oh, you just like freaking clever. He's focused. Gila. Saya cuma kejar masa lah. I'm chasing time. Sebab when everybody talking about the MA63, everybody was
have ada idea yang berbeza-beza. Everybody have yang kalau di Pantai Timur dia fikir MS63 is this one. Kalau di Pantai Barat this one. Kalau di pedalaman this one. So there is a lot of version of MS63. Kalau the youth different lagi. Oh, I didn't know about the geography differences. Yeah. Yeah, it is I different. thought MA63 is MA63. It is, but it seems like when you enjoying a show, which is maybe the artist try to hide the face, only listen to the voice, so nobody knows about the face. So everybody was assuming maybe this one, maybe this one, maybe this one. So same. This is the situation untuk MA63. So how I know when I travel. Dia cakap sini, yang dia cakap macam ni. Pergi sini, dia cakap begini. So then I started to know yang, oh okay, I know already. Everybody actually have a different analogy dia macam orang buta. Ada 10 orang buta pegang gajah. Okay. Macam tu lah. Okay. Yang pegang ekor, oh gajah ni macam ni. Dia cakap. Oh. Yang pegang belalai, oh macam ni gajah ni. So this is the MA63 for Sabahan. So nobody knows what actually What the exactly. bigger picture is. Nobody knows. Question: How did the confusion, or how did that happen? Like orang get different variations of it. Okay, that is the dark side. Oh, let's go. Nice. Let's go. So that is the dark side. Sebab apa? At that time, when we started this Malaysia idea thing, 1963, Okay. nobody knows what actually Sabah. And nobody knows yang how actually Sabah. There is orang di Pantai Barat, orang Pantai Timur. They have a different lifestyle, different challenges, different budaya, religion. So that create the identity is different. So at that time kita tidak ada media sosial to connect everyone with one channel. Okay. We don't have any news yang satu to make us one. Nobody. Everybody is separated. Right. Okay, when they did the discussion about Malaysia, they did it in London. So Donald Stephen yang kita kenal, Mustafa yang kita tahu, they're not even part of the discussion. What? Okay, that's the thing. They're not even part of the discussion about Malaysia. Was any Sabahan part of the discussion? No. That is Okay. That is the dark side. So when nobody knows about it, so that's why I have to write 4 books. The first book, actually, I just want to be. I was looking at everybody tengah quarrel about MS63, cakap pasal perlembagaan, cakap pasal 20 perkara, cakap this is the right, and somebody talk about the money, somebody talking about kapal terbang jatuh, somebody talking about Mustafa betray lah, and then Donald Stephen letak jawatan, Lee Kuan Yew keluar. There is a lot of things. So where actually we going to connect everything? So that time I only saw one thing. Why don't we? I still remember if we listen to Mahathir. Mahathir always talk about the constitution, as if like berdasarkan perlembagaan macam ni. So when the moment he open out, dia punya mulut cakap pasal perlembagaannya, so as if like that is the supreme one lah. Okay. So I was like, then I started to look at the MS63, the book, the blue book. It is there. It's written there that the Malay constitution in 1957 will be amended, okay, for the purpose of giving way for this Malaysia agreement. So they will be added the rights for Sabah and Sarawak into the Malay constitution. So right after that, this Malay constitution will be called like Malaysia. Oh. So this confusion, orang cakap kita masuk Malaysia kah? Kita bentuk Malaysia? See, there is a lot of masuk pun betul, bentuk pun betul. So in our life, they cannot be semua betul, right? Dia mesti ada satu betul, mungkin ada satu salah. It can't be everything is right. So this is the confusion about MS63. Jadi akhirnya we choose to listen to our people. So bila kita nampak Donald Stephen, the followers Donald Stephen will listen to him. Mustafa punya followers will listen to Mustafa. So JS Sundang punya followers will listen to JS Sundang. Right after that, time goes by, kita sedar-sedar sudah 60 tahun.
Past is past. Now we just accept what actually happened to us. Kita cuma terima, okay lah, this is it. But I choose to, orang cakap apa, kalau kita Cari pasal. sesat, tidak juga lah, sudahlah cari pasal. Kalau kita sesat jalan, kan, Okay. sekarang senang tekan sejak Waze, kan, tekan je Google. Sekarang senang. Tapi kalau dulu-dulu sesat, apa kita buat lah? If we don't have all the ways and so on, you have to go back, balik mula je lah. Go where you start. Start from the beginning again. Start from the beginning lah. So I just do the basic. Saya pergi balik. I don't use the AI thing. I just go back. Saya pergi cari tu the Malay Constitution 1957. Google, cari PDF, cari file. Oh, this is it. So I get it from the file daripada UK punya file. So I have to cut, crop, ambil file Malay saja. So this is the 57 punya file. So then dia ada amendment sampai 1963 tu saya ambil daripada parlimen punya RUU lah. All the act yang sudah lepas tu saya susun satu-satu, which is I don't have any background of doing this. Gigihnya kau. Yes. Yes. I don't saya belum lagi buat kesimpulan. I just want to put things together only. I can imagine kau tu yang kertas sudah masuk shredder. True. Terus kau gambar satu-satu. Is it like that? It is. Holy shit. It is like that. And OCD. and there were pictures of you going to the UK. Was that a part of this? Yes, it is. It's part of it. But that is accidentally, I think that is God bless lah. Sebab I went there just for vacation. Okay. And happened to be in itinerary, London. So I asked my wife, for London trip, can I arrange? Up to you. Can I MIA sekejap? So we did the journey London part. Everything is mine. Okay, kita pergi Buckingham Palace. I just want to show that I'm here. Okay, I go to the Big Ben. Saya pergi ke the most part yang paling penting sebenarnya the National Archive lah. How was the experience there looking for these treasures? I don't even look at it. Actually, sebenarnya saya sarcastic tu. Because bercuti kan. So, I just finished my second book at that time. Okay. Just 1 month. Baru sebulan saya siap saya punya second book. So, lepas tu kita pergi bercuti. I was like, okay lah, saya bawa buku saya yang kedua tu, saya promote. Saya niat mau promote di London lah. This book is di London. Kali sampai di London tu, tekan komputer, orang tu cakap, saya cakap lah, I want to find this file. Saya ambil lah gambar Dr. Maximus. Kan Dr. Maximus Ongkili punya gambar tu, dia pegang file warna biru kan, dia cakap macam tu. So saya pergi counter, I'm looking for this file. No, we don't know that file. You need to find yourself at the computer. Apa punya file ni? So I just look at the numbers, all the number there. Then I just tekan. Oh, it's there. Oh, It's there. So dia cakap, you can only have 3 files at one time and give us 1 hour and then you can come back. Nanti kita letak all your file tu dalam locker, your own locker. So saya pergi minum lah dulu 1 jam. And then we come back. Pergi keluar, ada 3 file. So it happened to be, I don't know what actually I'm looking for. Saya just tekan. But the first one memang saya mau mengolok lah. Saya memang mau mengolok. Pergi London, tak bagi tahu kami apa kamu jumpa. Aku jumpa. Macam tu lah dia. And then second, trigger sikit lah. saya macam geram lah kan. Aku ni sudahlah spend a lot of time looking for answers. Suddenly kamu pergi London, I was expecting any answer ke clue ke to help my finding sendiri-sendiri kan. Suddenly dia cakap pergi London, okay sudah. It doesn't help, bro. So I was like, I cakap sama wife saya, aku cuma mau 2 benda je ni. Pertama, aku mau bergambar sama file Dr. Max tu. Kedua, aku mau bergambar depan arkib. Aku mau sarkastik, mau beritahu sama menteri, 10 menteri yang pergi situ tu, aku seorang depan dia. That's the only reason. But until bila saya tekan the computer, I don't know what to type. I just type Malaysia. And happen to be the third file yang paling saya tidak expect. I don't know what file is that. Saya just, this one lah. Tekanlah, ambil lah. Sekali saya dapat tu, Suspense. ni saya buka. That file, the third file yang I found is the one that answered all my question in my second book I just finished tulis. Okay.
Cepat sikit. I was writing the second book about the amendment of the first book. Saya tulis pasal kan saya susun balik all the constitution back to original ni for 1963. Just go back. Begini sepatutnya the constitution for Malaysia. Walaupun sebenarnya I also don't know how to read all those things. I just want to put things together, but just put the brick where it should be. Macam tu siapa tu. But I don't know. I don't know how to use it. So saya susun for the second book. I know they already changed. So I just follow the amendment yang diorang sudah buat until 1981. Saya susun. Memang sangat banyak sudah berubah. Until up to 1981 tu, darurat apa semua tu. Most of our rights sudah almost gone Oh, in the constitution. okay. Okay, this part is never been told. Tiada orang cerita pun. So that is my experience tulis the second book. So bila saya pergi London, saya jumpa file. File ni answering my question, why only 1970 the UK submit this Malaysia agreement to United Nations. So, kan dia this agreement kita fikir bila kita agree je kita bind lah kan 1963. No, they only submit to United Nations 1970s. 7 years. 1970. Tepat. Jadi in that file also, saya pun tengokkan file tu. Ada 18 surat menyurat. Termasuk 2 surat rasmi kerajaan Malaysia. Tajuk surat tu, tajuk file tu adalah Amendment of Malaysia Agreement. So rupa-rupanya dia orang ada satu proses which is they are talking about amending the agreement yang dia orang sign pada 9 Julai itu. Okay. So it was like, as we said lah, macam saya cakap tadi, saya pun tak faham apa yang dia mau amend. Kenapa dia mau amend? And it's a lot of amendment. So many. Cerita pasal perlembagaan persekutuan yang saya susun tu rupa-rupanya dia memang mau ubah. And then perlembagaan Sabah dia ubah. Perlembagaan Sarawak ubah. And then Immigration Act ubah. Semua ni ubah. Ni surat menyurat ni. So I was like, patutlah dia ubah di parlimen. Memang dia intentionally mau ubah. So meaning bila ada surat ni hantar kepada kerajaan UK, meaning this is my assumption lah when I look at the letter kan, dia mau suruh UK tukar surat yang sudah berkuasa kan ni. Kan suruh backdated, kasi ubah surat tu supaya yang without any trace kah ni. Sebab apa? UK punya respon adalah boleh, kita setuju boleh ubah, tapi dengan syarat kita sediakan lagi satu perjanjian yang menyatakan kau mau ubah yang semua ni dan tinggal kau sign je. Macam ini bukan ubah. If kerajaan Malaysia follow this terms, ini meninggalkan bukti bertulis yang secara rekod rasmi pula yang kau memang ubah. Pindaan lah. Dia memang agree untuk ubah. Walaupun surat permintaan tu sudah ada. So this is the answer of UK. UK cakap sebenarnya tidak boleh, tapi kalau kau mau juga kita boleh buat macam ni, dan kau yang cakap kau mau ubah ni. So saya sign, kau sign. So that is the file punya isi. So dia cakap apa? Lepas tu after 1968 tu surat tu terhenti. Okay? Surat menyurat tu terhenti Siapa yang 1960. sign ni surat visa ni? Siapa nama dia tu? Kita punya apa? PM. Dia memang kerajaan persekutuan punya surat daripada Jabatan Perdana Menteri. Oh. It's there. Okay. Jadi bukan PM lah, bukan PM. Tapi memang Jabatan Perdana Menteri lah. So I was like, wakil dia lah. wakil lah. I don't know who, siapa punya nama tu. So it was like, that surat menyurat berakhir 1968. Okay. Dia bermula after Singapore left 1965. 66 tu start lah, tahun 66 ada surat-surat sampai 1968, and then the file habis macam tu, which is the suggestion of UK untuk sign both side tu tidak berlaku. Oh. It doesn't happen. But we know what happened in 1969, right? What happened in 1969? In Malaysia in 1969 kita darurat. Oh, okay. Yes. So I tried to connect the dots kan.
Is it? Is it the darurat? No wonder 70 UK baru submit the agreement. So it seems like for me lah, kan, this is between UK and Malaysia punya cerita tentang kalau kau mau ubah macam ni. So Malaysia punya respon tidak jawab surat meaning no. That's how she had lah. So then next year darurat. Okay, darurat. So darurat, UK punya tengok, oh kau main darurat Okay, aku submit pergi UK. That's how I look at it. This is about between UK and Malaysia. So what happened to us? Sabahan know nothing what actually happened at the back. So this is your assumption lah kan? Assumption, yes. Disclaimer lah, jangan yes. nanti bilang ini this is what happened. True, this is my assumption based on the document kan. Okay. Based on the document tu yang saya nampak, it's like that. Sebab semua ni ada dalam archive. File tu boleh is accessible. And selepas tu saya nampak kita masih blur, everybody is still blur because all this is my findings only. Sebab kesan dia bukan tentang all the amendment ke apa ke, kesan dia kepada orang Sabah. Kalaupun kita tidak tahu kan, yang kita peduli sebagai Sabahan kan, yang kita peduli ni air kita masih lagi pandai mati. Jalan masih buruk kan, and then kita punya masalah elektrik, masalah internet, and then jangan cerita lah pasal peluang pekerjaan. So ini sebenarnya yang kita mahukan apabila kita bentuk Malaysia. Kita mahukan pembangunan. Kita tidak peduli ini hal-hal politik ni, right? That's how I see things. Okay. Soalan saya yang saya punya soalan lah. Ya. Apa kaitan kita punya politik-politik semua ni peluang pekerjaan with MA63? Yeah. MA63 is the beginning of everything. Okay. Is the one that give you reason to be on your own. You're talking about the state of Sabah. You only become the state of Sabah because of MA63. You can only take all the 40%. You can only argue dengan Kerajaan Persekutuan because of MA63. It's the beginning of everything. Kita cerita pasal elektrik hari ini. Elektrik yang ada pada hari ini adalah peninggalan daripada British punya company. All the law semua yang dibuat ni bukan dibuat oleh kita. Undang-undang yang ada, undang-undang apa? Apa undang-undang yang kita ada? Native, undang-undang berkenaan dengan tanah. We don't define the law. We never have the time untuk pergi ke Dewan untuk bincang tanah ni sepatutnya macam ni. It's already there. Benda ni sudah ada. Kita tinggal datang sebagai a new state of Sabah. So then this is the law that we are going to use in our country. Dan kita ada satu federal government yang akan be with us in this country. So diorang punya tugas sudah kena list down dalam federal constitution. So then kita punya tugas juga sudah pun diiktiraf oleh federal constitution. So actually everything start with MA63. Everything. Ini yang orang macam, okay, I still don't get it. So apa kaitan dia? Kaitan dia, if we don't have MA63, kita still the colony of British. Colony decide the future, they decide whatever they want. They don't need any election. So apabila dia mula bagi MA63 ni, sebenarnya dia berbeza dengan kalau negara lain tu dia serah kepada rakyat. Bila serah pada rakyat tu maksudnya dia bagi referendum. So that's mean kerajaan rakyat dah buat keputusan mau apa. Tapi beza sama Sabah, sama Sarawak. Apabila this Malaysia Agreement ni, dia cuma serah kepada kerajaan yang dia akan tinggalkan ni. Tapi kita diberitahu kita diserahkan kepada kerajaan persekutuan, which is not. Kerajaan persekutuan sudah agree semua yang kita bincang ni akhirnya akan diwarisi oleh Bro Howard. Contoh kan, diwarisi oleh kita ni. Okay. So that's how it is. Tapi daripada awal lagi kita tak tahu apa-apa. We are out of the blue. Kita langsung tak dilibatkan dalam perbincangan. So basically
perbincangan yang super detail berkenaan the future of Sabah and Sarawak in Malaysia adalah between Tunku Abdul Rahman dengan Harold Macmillan. Only two of them yang tahu ni barang. So the discussion yang kau bilang tadi tu, yang cenderung Sabah tu, is just between these two. Yes. Okay. How actually disconnect? Right. Okay, how actually disconnect? This is why saya sudah cerita sampai 1968, 69 punya buku kan. Saya sudah tulis pasal tu. Tetapi orang kita masih lagi tidak dapat connect the dots. Pasal kalau Ya, ubah semua masih pun blur lagi ni. kan, kalaupun berubahlah semua undang-undang sampai 1968. So what? Do you see that? So what? What actually it has to do with me? Isu dia, bila kita nak tahu what actually, macam kita masuk rumah baru lah. Kalau kau nak tahu rumah tu, di bawah tu pernah kena tanam mayat. Are you going to feel bila something happen to rumah kau? Kenapa rumah ni? You going to find out kan? Asal rumah ni misteri sangat ah? Macam ada ketuk-ketuk lah, padahal tidak ada lah. Kita sudah buat inilah. Kau akan macam, kenapa rumah ni something ah? Of course you're going to find out. Betul? Kau akan cari. This is what happened to me lah. Mungkin orang lain tengah menikmati kehidupan. But I was like, no, we have a problem. Let me find out. I'm the one lah. So orang cakap, don't worry lah Irwan. Things are okay. No, I don't think so. This is what happened to me. I have a thinking yang no, I don't think so. Something is wrong with this house. Aku ni jadi penyiasat lah kan. Macam kurik. Nah, kau tengok betul ada mayat di bawah ni. Mari kita pergi tanam dulu tempat lain. Barulah mungkin hantu ni boleh keluar. Something like that. So this is the one. Kita punya masyarakat. Ada parti politik bercakap pasal, dia simplify lah. Politician always simplify things sebab all they need is votes. Kan, they have any, macam mana bagus pun, macam mana pun diorang itu ada plan yang bagus pun, if they don't have votes, diorang punya plan tu tidak guna. So diorang akan fikir plan, ideas for the future is one thing, but the most important thing is to get the votes. So they will simplify almost everything. So I was like, I don't want to get attached lah, terlalu dekat dengan politician, because nanti aku pun nanti kena tuduh more votes saja. So which is I don't want. I just want to make sure the house is secure. Okay. Rumah ni ada hantu ni. Kan? Jadi antara hantu dia adalah bila kau tengah malam-malam, pintu kau kena ketuk tok 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 tok. Tiada tu Wan. Memang begitu tu kalau malam. So apa maksud tu? Maksudnya contoh macam bila ada orang cakap kita punya hak ni 20 perkara saja. 20 saja. This is common kan. Semua orang cakap 20. So saya, no, I don't think that's only 20. Inilah saya punya perasaan tu. I don't think that is only 20. Takkan 20 saja. And happen to be, saya sudah susun the first book tu adalah all the right yang dorang sepatutnya disebut sebagai constitutional rights. Dia bukannya, okeylah nanti kami bagilah berapa-berapa yang sesuai. No, it's a constitutional rights. Constitutional rights ni maksudnya, kalau memang saya punya hak dalam tu, kalau tidak buat, saya boleh bawa pergi court. Dan kalau saya menang, saya boleh dapat saya punya rights. Okay. Barang ada dalam perlembagaan. So, perlembagaan ni dia mesti selalu dikasih kawan. Contohlah kalau kita podcast ni kan, kita ada mic bagus. Kamera pula tak bagus. Dia tak kawan. Kan? Dia mesti, perlembagaan ni mesti kawan sama mahkamah. Okay. Kalau kita cakap perlembagaan pergi mahkamah, orang politik, tahu betul dia ni. So we know, we are not talking about sebab kita pandai bercakap. No, we don't care siapa pandai cakap. Kita cakap pasal ni, takkanlah undang-undang dibuat untuk kau bingung. Undang-undang dibuat hanya untuk make sure ini aku punya, itu kau punya. It's so clear. Itu je tujuan dia. So dalam this constitution, kita dibagi tahu 20 saja kita minta. Apa? Dari dulu sampai sekarang, nobody explain what is this 20. So this is another one yang saya geram lah. Saya pergi mana-mana. Now, this time, veto. Buku veto tu, this one. This is sebelum 20 perkara. This is a story
This one saya tulis macam novel lah. This one novel. Because I know this is the heavy topic. Okay. The first book saya tulis betul-betul exactly saya ikut sebiji-sebiji kan. Saya sendiri tak faham saya baca kan. Tapi saya kasih merah lah. Yang mana-mana Malaysia Agreement punya tu saya kasih merah. Mana-mana Sabah Sarawak tu saya kasih merah. So the first book tu untuk orang yang cakap mana hak kita dalam perlembagaan. My first book help a lot. So kawan-kawan saya cakap, dari mana kau dapat idea ni tulis merah ni? I just love to read books. So one of books yang saya baca in the past adalah Bible. Saya, So the gospel is in red. serious lah, kau Muslim right? Yeah, I just love to read books. So diorang cakap kan Bible ni ada macam-macam version. So diorang cakap kan ada yang red letter Bible tu. So that's what inspire me. King James version. Kan yang red letter tu. So tulis Jesus word semua in red. So saya cakap buku pertama saya tu MS63 in red. So that's the first book lah. So second book, so bila saya tengok, kenapa rasa heavy lah. I don't think people going to read my book lah. And then yang saya jumpa surat di London tu pun, saya tulis dengan excited kan. Itu jadi tiba-tiba accidentally buku ketiga muncul. Disebabkan saya jumpa tu file je. So I have Tulis buku accidentally. I want to cop mohor lah kasi lock dia kan. So then kali buku keempat tu I was like kebanyakan pembaca buku saya ni adalah yang sudah minat lah. Memang into politics, into MS63, they are eager to know, they're willing to listen walaupun memeningkan. So I think diorang ni sudah selamat lah. Okay, diorang ni sudah selamat. Yang tak selamat ni the viewer in the Sip Sip show. Okay. And then the viewer And the host. kan? So kawan-kawan kita yang di luar yang mungkin dia ini politik semua kan. Ini orang politik sama saja. So okay, this book saya tulis 3 kali. Saya tulis kali pertama tu saya baca, saya sakit kepala, saya stop. Saya tukar balik, saya tukar. Kali kedua tu saya tulis, masih lagi. Saya stop. Lepas tu saya terfikir, masa tu baru je keluar cerita Squid Game bah. Okay. Baru je keluar kan Squid Game. Saya cakap, bagus lagi ni Squid Game daripada MN63 tu. Squid Game tu, salah aja mati. Kalau betul, move on. Jadi jelas, kalau kalah, mati. Kalau menang, move on. Kalau MN63, salah belum tentu, tunggu lagi. Kau punya right nanti lama-lama kau bosan. Jadi saya cakap kan, I think saya rasanya mungkin lebih senang kalau saya tulis buku ni jadi novel. So this is like a narrative yang fictional gitu? Fictional. Macam Da Vinci Code gitu? Something like that. You are moving in the book. That book will bring you back to 1957 and looking at Tunku Abdul Rahman. Kau invisible tau. I make you invisible. Kau akan pakai gelang. Kan? Kau pakai hilang. Kita di mana sekarang? Okay, sekarang kita 1957. Kau nampak 2 orang tu? Itu Tunku Abdul Rahman. Ya. Apa dia cakap tu? Mari kita dengar. Jangan risau. Dia nak nampak kita juga. Dia duduk sebelah dengar Tunku Abdul Rahman tengah discuss about apa rancangan British dengan Sabah dan Sarawak. So far kita akan buat dalam mission ni. You are listening to them dari belakang. Serius lah. So this is how I do it. Semuanya based on this one. This is the one. This book. So this file ni sebenarnya ini adalah file kerajaan tau. Buku ni. Okay. Yang dia compile semua surat-surat dokumen primer. Yang kalau kau baca ni kan, ini file kerajaan. Ini macam kita faham ni baca surat kerajaan yang you won't get the apa message ni. So veto tu adalah I connect all the letter here. Okay. Surat-surat tu, surat menyurat tu semua tu saya sambung dia sampai jadi satu cerita yang kalau kau baca tu veto, actually you are reading this one. Oh. In Malay. And kau berjalan dalam itu time. That's what I do. So dalam perjalanan tu kau akan nampak yang you're not even invited in the discussion.
the real truth about what actually happened dalam Kobol Commission, what is actually Kobol Commission, how actually things come to being, and then how actually the file yang Dr. Maximus pegang tu, biru tu, 1961 tu, that letter pun saya connect all the dots, apa benda tu yang diorang agree tu. That is before the Kobol Commission. Sampailah minit mesyuarat diorang bincang. Kobol Commission tu ada pecah dua file, dua laporan lah. Yang sebenarnya Tunku marah. No, dia cakap, no. This report tidak boleh release. Why? So bila dia cakap macam tu, we need to discuss more. Okay. So dia compromise lah, dia bincang lagi, sampailah file tu yang mula-mula macam ni, sekarang sudah disusun jadi macam ni. Macam ni maksud dia, file tu, if you look at Kobol Commission report hari ni, dia bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Suruhanjaya Lord Kobol, mula-mula dia buat tu laporan 2. Dia cakap laporan ini pendapat wakil Melaya, ini pendapat wakil British. Jadi dia serah 2 file. They make it one apabila dia buat pendapat wakil Melaya nombor berapa lah kan. Lepas tu dia sambung nombor seterusnya tu pendapat wakil British. So dia jadi satu lah. So orang tak nampak sebenarnya tu adalah pendapat yang berbeza. Dan ada beberapa perkara yang dikeluarkan. Yang ini jangan masuk dalam laporan. Ini jangan laporan. So in order for this to be agreed, both of them, they agree to sign a secret agreement. Inilah secret agreement tu. So this finding yang kau jumpa di sana? This one. So saya double check sebab saya sudah dapat akses pergi National Archive juga kan. Saya sudah jadi members itu. Jadi kadang-kadang tu saya pergi check digital, saya boleh dapat akses. Saya double check sini, connect all the dot, it is there. So cerita dia, apa yang secret agreement ni? Okay, this one I really want to share. I don't want to make it long supaya orang boleh betul-betul dapat. Cerita dia, if I go to the details, kita akan bingung. Tapi sebenarnya, perbincangan antara Tunku sama Macmillan adalah perbincangan antara dua ketua kerajaan. Okay. Dan sebenarnya memang sudah ditetapkan, dunia tidak boleh lagi ada penjajahan. That is the reason for Malaysia. So dia perlu keluar. Bukan setakat British yang keluar. Antara syarat dunia ni, no more colonize. No more colonization. So Malaysia ni sebenarnya bukannya colonization. Sebab itu Indonesia cakap ini neo-colonization. Tidak, kita tidak berniat untuk mengambil Sabah dan Sarawak sebagai koloni. So this is all the kenyataan akhbar semua dah. But do we feel like we are a self-governing state di dalam Malaysia? Tunggu bulan apa kau tanya? Tunggu bulan mana kau tanya? Which month are you asking the question? You don't get it? Yeah. Yeah. I don't know if I should say. Okay. Because I work in DBAK. Yeah. I'm a government servant. My worry is this like anti-government thing? Atau No. This follows the government punya rule and law. You see, when I talk about the constitution, the constitution will define. Bila dia cakap dia adalah undang-undang tertinggi. Okay. You tell me this undang-undang tertinggi in the book of the supreme law of the country. Is there any other law to tell the supreme law how to amend the constitution? Nope. Mesti dia sendiri akan bagi tahu macam mana mengubah diri dia kan. So I read 159, which is how to amend the constitution. Okay. Dia sendiri akan menerangkan diri dia macam mana dia boleh diubah. You see? I started to feel like, am I a constitutionalist now? So I started to read. Okay, this is the one. So I started to put everything into macam bilik-bilik. Sebab dia ada chapter 1, chapter 2, chapter 3.
So saya susun ni, when I susun tu betul-betul saya kasih susun nombor 1 sampai nombor ni, ini bahagian 1, ni bahagian 2. So bila I put everything in order, ada 14 bilik, ada 13 jadual. Aku sudah jadi macam, aku ni penyiasat ke apa ni? Kau gila, geng. I started to see how actually the constitution, kalau kau panggil budak-budak berbaris semua. Sekarang kau sudah nampak tu constitution. 14 orang saja kamu ni, jangan main-main sama aku. Aku tahu kamu di mana apa semua. I know about it. So especially yang sekarang orang tengah cakap pasal duit kan. Duit tu yang 112C, 112D kan. Sekarang tiada siapa pun pernah saya dengar macam mana kau mau tahu pasal 112C, 112D. I'm not talking about the content. Tapi saya beritahu sama kamu orang, we know about this is from Malaya punya constitution. Betul? Okay. So Malaya constitution, bilik cerita duit ni nombor 96 sampai 112. Bilik nombor 96 96. sampai 112. Okay. Okay, so original 1957, 58, 59, 60, 61, 62, begitulah cerita duit tu dalam perlembagaan. When come Malaysia Agreement, tiada perubahan yang berlaku 96 sampai 112. Datang je Malaysia Agreement ni, kamu 4 orang masuk sini, bilik kau, bilik 112A, 112B, 112C, 112D, Singapura, 112E. Okay. Now you started to see. Okay, means Sabah and Sarawak dan juga Singapore at that time, rupa-rupanya ada financial provision yang eksklusif. Okay. Which is today, we are talking about 112C and 112D. Singapore sudah keluar, 112E hilang sudah. So 112A to B tu tak apalah. So saya cakap, pergi kampung orang cakap, jadi di mana kita punya MA63 dalam perlembagaan yang ada ABC tu, itu semua tu lah MA63 lah tu. I started to figure out. Alright. Bila kau buka kan 112 19A, ada A, ada B, macam last time N, they're talking about the citizenship kan. So aku pun first time tiba-tiba, kenapa sudah si N panggil aku ni, mentang-mentang aku tulis buku. I'm not expert. Saya cakap tu serang, I'm not expert, but I just put things together kan. Maybe I see things lah, I can share lah. So bila saya jumpa dia kan, saya baru nampak, iya kan 19A, the A is about Sabah and Sarawak. Oh, okay. Okay. Ya. There's a pattern here. There's pattern. So saya sudah tahu yang ada huruf-huruf tu, buka aja Perlembagaan Persekutuan, kalau beli di kedai buku kan, Perlembagaan Persekutuan, Federal Constitution, yang ada huruf-huruf tu mostly adalah MA63. So, is this added for the MA63 atau? It's part of the agreement. The agreement dia adalah, dia cakap, kalau kau mau kasih jadi ni Malaysia, okay, before Malaysia jadi, 16 September. Before ini jadi, Tiada ABCD ya semua. belum lagi ada AJC. So British cakap, kau kena setuju untuk ini semua. So Tunku setuju. Bila Tunku setuju, one of the rules adalah dia beritahu, kau kena masukkan ini yang kita sediakan ni dalam kau punya perlembagaan. Macam mana? Tunggu yang cakap. Tunggu yang cakap. Dia dah cakap lah, part of the agreement. Okay. Dia orang kena buat pindaan tu. So if you want to do amendment, you know, it's not kau boleh balik rumah, okay, seks masuk, sudah seks masuk. No. Because it's constitutional. Yeah, you have to go to parliament, you need to debate, semua orang undi, setuju, masuk. So, this is part of the history and orang tidak boleh cakap, mana MA63? You guys put everything in the constitution, you guys pass it. You guys put everything there. Debate there. Daripada 12 Ogos 1963 sampai 20 Ogos 1963. So if you are asking me, is this tidak melanggar undang? How come I'm talking about melanggar undang-undang? Zaman-zaman tu ada transcript kah of the... Yes, ada. Adakah? It is there. Damn. It's there. Juicy. Kau ingat kenapa aku berani? Because it... Okay. Faham. Okay. I don't want to Saya cari rasa pasal. selamat sikit lah. So kita bukan cari pasal. The issue adalah some
you know, they are cyber troopers yang akan cuba divert things and then hiding. Lepas tu kita akan baca news, kita tengok ada lagi berita pemerhati kan, pemerhati lah pula. And so all these thing kita tahu adalah usaha mencipta naratif untuk tidak pergi kepada the details. Okay. So I choose to be the one yang I don't care lah kamu mau cakap ke apakah. I just stick to what I saw. And kebetulan benda-benda macam ni sebenarnya hangat masa pilihan raya kan. So I was like, this is the time. Why do you think the details are so? Why are they so scared of the details? Because it's so, dia sangat menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak. Dia memang semua details tu, you see especially 112D. This is how I interpret. Ada kawan cakap sama saya, kau nak boleh interpret? I ask him. Di dalam Perlembagaan Persekutuan ni ada 181 artikel. Now sudah ada 183. Ada 13 jadual, satu jadual. Actually dia tidak dimasukkan. Actually kita ada lagi satu bahagian yang tidak dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. So all this law yang paling tinggi di Malaysia ni, saya belum jumpa lagi ada tulis di situ, hanya lawyer boleh mentafsirkan perlembagaan ini dan orang awam tidak boleh membincangkannya sekiranya mereka tidak bertauliah. Belum lagi saya jumpa dalam tu. Okay. Fair game. So I was like, so who are you to tell me not to talk about it? Kalau orang boleh gosip, tahu benar atau tidak pun belum lagi orang boleh cakap. What the heck? I'm talking about my country. I'm not talking about other people's life. This is the law of all of us. So sama ada saya betul atau salah, I just want to bring this to the table. Mari kita bincang. We just talk about it. This is not talking about kita mau keluar Malaysia. Setiap kali orang cakap MA63 aja mau keluar Malaysia. No. I'm talking about what actually you guys already pass and it's already in the constitution. But in Sabah, adakah spesies macam kau ni? Ada. Lain orang. Banyak. So you guys have like debates on how do you? Ya, lawyer lah, kawan-kawan lawyer kan. Pasal dia orang kan pening mau cakap benda yang orang tak cakap ni. So bila dia jumpa ada satu orang kan, dia suka. Dia suka. Iron, how you see this? So lagi memudahkan kerja dia orang. So few lawyers yang memang tengah buat MA63 punya macam PhD. Saya ada jumpa lagi student UM dari Kota Marudu. Husband dia orang Melaya. Husband dia minta cakap wife saya orang Kota Marudu. Jadi saya dengar Bro Irwan buat ni, saya recommend wife saya tu carilah, kajilah MA63 ni. So bahawa orang Semenanjung pun sebenarnya dia orang ni selalu kena tuduh penjajah lah, dia orang buat benda bukan-bukan lah, dia orang terlibat lah, dia orang kena tuduh. Padahal dia orang pun tak faham. Bila kita openly talk about it dalam garis perlembagaan tu itself, so dia happy. Ramai sebenarnya. Sekarang makin ramai lah. Orang mulai pergi kepada, sebab saya ni jenis orang yang macam kalau orang gaduh-gaduh kan, buka je lah kontrak tu. Saya tak suka yang drama lah. Gitu. Tunjuk fakta lah. Straight to the point lah. Kasi settle dalam masalah tu. Kadang-kadang tu kalau orang buat konten, mungkin dia suka lah dragging kan. Tapi mungkin saya, when talk about Sabah rights tu, saya tak pernah peduli pun. Tapi bila benda ni sudah berlarutan, 60 tahun tu. Tahun depan 63 tahun tu. Why are you not in politics? Huh? Why are you not in politics? Can I answer that? Sure. Wow. I think if he's in politics, he cannot stay where he is and do what he does. I feel lah. Is it? I feel politically, then it's based on the party and everything. So there's rules and guidelines, there's manifesto, there's directions of what you want to do. So I think you need people like Idris to be where he is, to voice out and balance and checks lah. I feel. Kau mau bertanding ni? Saya tengah fikir mau tanding lah ni. I would say you would be the think tank behind the politician. This is I think, not the first time people telling me that one. Bro, banyak kali saya kena offer untuk Berapa kali, they're not offering me.
Okay. There is one guy, dia cakap, kalau kau jadi calon kami, berapa kau rasa? Saya tengok muka dia, 7 juta saya bilang. Terus dia, that is the last time that I talk to him. Kalau That's too much. Kalau 7 juta menang. Ya, menang saja. Terus dia, okay. 7 juta ada saja. Ya. Aku tengok dia kan, aku pijak ni last tadi aku jumpa aku dia kan. Last. Sebab I'm not talking about I don't want to win, but I don't want to. Saya ni selfish sebenarnya. That's why orang bilang kan, kalau macam orang cakap ni extrovert, dia cakap banyak, boleh jumpa ramai orang kan. But I can spend time reading books ke. Saya boleh spend time tu sampai I am on my own for the fourth book tu, the Veto tu. I gain 5 kilos. Saya tak sedar lah. Tiba-tiba saya sudah siap buku tu kan. Hiar dia. Saya pergi timbang kan. Hah? I need to do something. I need to get back. Pasal saya realise sepanjang saya menulis tu, saya menulis kecil. Saya bayang begini. Saya tulis. Saya bayang lagi. Saya tulis. Begini batangan tu. Begini. Makan. Hidup dia. Tak sedar tau. So, kalau cakap politik, why I'm not in politik? Politik is politik. Cuma orang lebih kepada mau mendapatkan kuasa, instead want to structure things. Kan? Menstrukturkan tu. So, saya ajak kawan-kawan, biarlah dorang berpolitik. Kita kasih luruslah dorang tu. Yeah. Kenapa ada banyak politician yang macam guna MA63 untuk diorang punya pancingan undi? Sebab that is the closest dia macam ada sentimental value bah. Dia punya sentimental value tu kan, kalau sebut je kan MA63 tu kan, dia macam Senang mau diikut lah. ini untuk anak kita, dia bilang. Yeah. Tanah kita ni siapa mau jaga? Dia cakap, betul juga kan. So in a way diorang faham kan ni barang? Dia dah tak peduli. Macam saya cakap tadi, they don't care. Okay. They don't care. Because if they did, I think they already have access and the power to get the info they need to have. I feel. Sebab macam tadi lah, macam bermula kita cakap tadi, we are so divided with information ni. Kita so divided with maklumat. Kita mempunyai kepercayaan yang berbeza berkenaan dengan Malaysia Agreement ni. Ada yang cakap 20 perkara, ada yang cakap begini. Macam tu gajah lah. Macam tu gajah kan. So they have a lot of belief, and everybody believe they are the one yang betul. Okay. You see? So tidak ada satu pun yang mengaku dia orang tidak betul. And probably they're right. Kalaupun dia betul, kan? Sikit. Kalaupun dia To betul, fit the narrative. kawan dia ni, kan? Kalaupun dia nampak yang ahli politik tu betul kan, dia cakap, lama sudah kami cakap, baru saja dia cakap. They will going to take all the thing to go back to them. That's why I do books tu. Oh iyalah, macam pernah dengar lah. Dia said, begitu kan. 40% dulu hantar lawyer, tiba-tiba begini apa semua kan. Tiba-tiba, dia juga yang kena, dia juga yang menang. Aku macam, wait. So this is the thing. Benda-benda yang macam, wait. Ini biasa berlaku. Bukan satu, dua, a lot. There is a lot. Keadaan itu, itulah politik. So dia memang melatih untuk menjadi tidak tahu malu. So kau malu, kau kalah. Kan? Kalau kau mau jadi pemalu, kau tinggal di Jepun. Kalau kalah, bunuh diri. Harakiri. Di Sabah tak? Dapat sudah, iya. So ini yang saya faham lah kan. So lepas ini election, Yeah. the coming government akan ada banyak duit. Gitu kah? Macam orang Not bercakap yet. sekarang. Oh nanti ni kerajaan ni yang paling because of the 40%. Apa kau punya? Itu kalau saya melihat sebagai presiden parti kan. Saya cakap, kalau kita kena menang, saya akan kasih motivasi kepada Parti semua. XYZ lah kau. Nah, saya parti sap-sap. Wow. Saya cakap, okay. Saya punya pemuda-pemudi semua, ni kali, kamu jangan risau. Kalau kita menang, bukan, kita mesti menang. Dia cakap. Kan, kita mesti menang. Sebab, kita mesti mendapat ini, 40% ni sama kita sudah. Kalau tak boleh biarkan lawan kita dapat.
Mesti sama kita. Dia memotivasikan tu. Tapi kalau the real deal sebenarnya it's not about the money. It's about how you deal with the federal government after this. Sebab mahkamah menetapkan yang kau kena settlekan isu ni, perbincangan ni up to 180 days kan. So kamu kena discuss everything ni. So we need to come out this. Ini perlukan kerajaan yang boleh berunding untuk hak Sabah, in the same time tidak pun mau meruntuhkan Malaysia. So dia bukan benda yang mudah. Dalam keadaan kau mau sesuatu, pihak lawan akan mengatakan kau sebenarnya tengah bagi tekanan untuk merosakkan Malaysia, which is not. So itu naratif biasalah yang akan mula dibawa. Tapi kalau kita ada kerajaan yang semua pun tanya KL, macam mana mau 40%? Which is the situation now. It's hard. So we need to have a firm government yang know the rights and have guts to say things that federal government not happy with. So sama juga di pihak pembangkang, sama ada sekarang ataupun masa akan datang, pembangkang juga sepatutnya tidak boleh menjadikan ruang-ruang check and balance tu untuk mengambil kesempatan just to get and to be the government. Pembangkang ni should be, kau check and balance juga. Tapi kalau right boleh dapat, janganlah kau pergi tikam belakang. Tikam belakang ni selalunya macam, dia tahu ada rundingan antara kerajaan persekutuan sama kerajaan Sabah. So suddenly kerajaan Sabah ni tidak mau berkompromi. So pembangkang ni macam yang dibuat yang sebelum-sebelum ni, berkompromi untuk let us be the government, deal with this. So bertukar lagi kerajaan. Sabah kita ni berapa kali sudah bertukar-tukar kerajaan? It's happened sampai 16 kali sudah. Sekarang ada 16 ketua menteri kan. So ini yang berlaku among the politician. Orang kita, rakyat marahan ni yang bersosial media, yang cari makan sehari-hari ni, tidak peduli ni semua. Dia tunggu pilihan raya aja. Dia macam apa benda ni kan. Tapi now bila orang macam saya pergi buat buku, saya bagi flyer, si Irwan tu cari view tu kan. Biarlah dia bersangka-sangka, tapi at the end of the day dia akan mula tengok, okay. People dah started to get the message. Because I am doing this, baru-baru saya pergi Sandakan, saya pergi Terlupit. Orang semua macam, oi terima kasih ya. Aku cakap, apa terima kasih? Saya tengok kau punya, dia following. Saya cakap, tidaklah, I just talk about kita punya rights. Ya, kita punya. So people started to get the message. We need to talk about it, sebab kita bukan mau, kalau dulu-dulu cakap MA63 mau keluar Malaysia. Menghasutlah, benci kerajaan. We are not. Kita diajar keluhuran perlembagaan. Jadi kau tengok aku cerita apa sekarang? Perlembagaan. Yang dalam otak saya kan yang bermain-main sekarang kan. Saya pergi Sarawak. Okay. Jalan-jalan. Naik taksi. Dari mana lu? Oh, dari Sabah. Ya, kesian loh kamu kan. Serius So that is the satu taxi, 2 Grab. That is the conversation. 3 ride ni memang itu conversation dia. Kamu dari mana? Oh, kesian loh kan. Terus yang saya jadi malu. Padahal saya tidak tahu apa yang kami punya cerita ni. Kami mungkin cerita pasal jalan raya. Tiba-tiba cerita pasal harga nasi ayam. How can MA63 kasih balik sebuah confidence? Adakah yang boleh jadi ni barang? Because right now, as a Sabahan, saya terlampau dibombard dengan kesian loh kamu kan. Okay. Tadi saya ada satu cerita yang saya belum habis. Oh. Okay. Saya terlari pula tu cerita. Cerita tu di situ. Why we have lost kita punya confidence. Ini kawan-kawan saya lah saya jumpa kan. Diorang ni aktivis lah sekarang sama-sama saya. Saya baru je buat program di Sandakan. Dia cakap lah, dia baru duduk sama kawan-kawan dia daripada parti UMNO, kawan-kawan dia daripada parti Warisan. Sekarang dia sama kawan-kawan dia GRS. Lepas tu dia cakap, diorang ni tengah pujuk dia untuk join diorang. Macam, tak sudah aku.
Kenapa? Dia cakap, tak sudah aku sama si Irwan saja. Apa juga kau sama si Irwan tu? Dia kena tanya begitu kan. Tidaklah dia cakap. Tidaklah. Dia cakap. Kenapa? Kalau selama ni dia ikut kan. So dia cakap, aku bukan apa dia cakap. Kata bila aku ikut diorang, bergerak ikut diorang ni, disuruh buat ini kan. Isu personal dia adalah kita ni disuruh meyakinkan orang. Benda yang kita pun dah yakin. Aku cakap, okay. Sounds good. Jadi kenapa kau di sini sama aku? Yang ini lain, dia bilang. Yang ini lain, dia cakap. Yang ini, aku nampak kita fun sendiri. Okay? Monetary tu, kita jual baju, kita jual buku. Lepas tu, kadang-kadang tu, kita kita nampak tu sumber kewangan tu, kita macam, okay. Nampak juga, kita tengok kau pakai kereta apa semua. Okay. Dan nampak kau ni, you're not funded. Nobody pay you to do this. Okay, thank you for that one. So, saya sudah nampak ramai orang, but you are different, dia bilang. So, kenapa? Sebab ini betul-betul dekat di hati kita, bah. Ini hak kita, bah. Kau cakap bagi pihak kita, bah. Regardless of religion, kau Muslim. Tapi kau tahu juga kan, yang paling close MA63 ni mostly non-Muslim. But you talk about it. Ya, saya cakap, ya. Sebab the confusion is there. The Muslim and the Christian and bangsa-bangsa tu semua tu confused. So kita bergaduh benda-benda yang tak sepatutnya lah kita bergaduh sebenarnya kan. Jadi dia cakap, I found my soul here. Jadi terutama cerita pasal the secret agreement ni kan, yang menjadikan you asking me about keyakinan. So saya beritahu, selama ni kita dikasih tahu 20 points. Ahli politik kita cakap 20 points. 20 points. Dan MA63. Dan perlembagaan. You see the dan tu, as if they compile together yang semua ni sama. Which is they're not. They are not. They are not the same. Dia adalah benda yang berbeza, yang you just need to know it once. Pernahkah kau tengok movie yang best tu kau tengok 3-4 kali? Mungkin pernah. 10 kali? Mungkin kalau kau tengok kali keempat, sebab kau sudah tahu, sebab kau mau enjoy sudah kan? Tapi adakah sebab kau tengok tu sebab kau tidak tahu? Tahu sudahlah. Sebab mau berhibur saja. Berhibur saja kan? So same. The truth, you just need to know it once. The moment you know about it, the way you see things, different. The way you smile, different. This is what happened to me. Gila lah. Sebab dulu, saya pun bingung. Apa ni? Apa? What actually I'm into? But now I'm get out already. Saya sudah berjaya keluar daripada kebingungan. So they actually, okay, this is the short version. What is the secret agreement is all about? Yang ni kan. Selepas Kobol Commission punya report semua ni sudah kan, dia sudah tidak agree. Okay, kalau kau mau juga kita compromise ni, boleh kita agree for this one agreement. So what is this secret agreement? Dia bukan cakap okay lah. Bukan dia cakap nanti kalau jadi Malaysia ni kau bagi sama saya duit ini ya, begini. Dia bukan itu. That is what we expect. Tapi bila saya baca, it's too technical. Sangat technical. Susah mau explain. Tapi bila saya pakai topi ahli politik kan, apa bah Harold Macmillan buat ni? So I was using the Harold Macmillan punya hat, handing over an agreement kepada Perdana Menteri negara lain. This one. So saya buat kesimpulan, sebenarnya Harold Macmillan in the future, dia tidak mau disalahkan, dituduh di masa akan datang, sebenarnya menyerahkan koloni British kepada Melaya. Okay. So dia sudah siapkan plan yang sebenarnya kalau di masa akan datang orang buka pun, cerita dia lah mau beritahu, if Malaysia is not going to happen, this is how Sabah it is under British. But now this one under you. So cerita dia kalau kita kampung-kampung, saya bagi kau plan rumah ni. Ini rumah saya ni. Okay, rumah ni sebelum siap. Tapi saya mau ni plan ni begini. Jadi sekarang saya bahas sama kau sign lah. Kau setuju lah, nanti rumah ni begini.
Macam undertaking gitu lah. Undertaking. Okay, kau agree ya? Dia sign. In this agreement ada cakap, tapi itu pintu, lampu, cat, lantai ni, kapet ni semua ni nanti kita sambung lagi meeting dalam mesyuarat yang bulan depan. Nama mesyuarat tu IGC. So dalam itu mesyuarat kita libatkan pemimpin Sabah sama Sarawak. Kau agree? So dia sign lah. Kau sign. Okay. Sign. So meaning this agreement, dia mengikat lagi satu agreement, right? Jap, IGC tu apa? Tak payah aku tahu. Yang penting mau pergi tahu ini agreement Okay. ikat pergi satu lagi lah. Okay. So nama dia begitulah. Right. Kan? So dua lah agreement tu. Atau kena baca lah, baru tahu kan? Benar juga? For now tak payah lah. Nanti orang boleh cari lah tu kan. So dia akan grow apa ni. Knowledge, maklumat ni dia akan bertambah nanti. So Shit, is curious kan? so, Teruskan. so the agreement, okay kita agree, settle. Jadi, the next following day, 1 Ogos, diorang pun announce the idea of Malaysia. Okay, Malaysia akan ditubuhkan pada 31 Ogos 1963. Masa dia announce ni, 1 Ogos 1962. Okay. So masa dia announce, bayangkan masa dia buat ni agreement, kalau betul Sabah dan Sarawak tu ada prime minister dia, this agreement is not going to happen, betul? Because it's one-sided. It's one-sided. So, kenapa dia berlaku? Sebab we don't have any chief minister at all masa tu. Kita tidak ada ketua menteri, kita tidak ada cabinet, we don't have any legislative assembly untuk decide, to discuss what is the future. Nothing. We don't have. Itu sebab dia jadi macam tu. Jadi bila dia announce, Sabah Sarawak sudah mula tahu, you know what happened? Assume lah kita punya brother ni, Datuk Donald Stephen lah. Okay. Okay? Belum lagi Datuk masa tu. Baru Donald Stephen je. Donald Aloysius Stephen. Mustafa, together with them, diorang lah bersama-sama dengan British masa tu. J.S. Sundang, Hosiak Chu. Tiba-tiba Malaysia. They're not even invited in the meeting. Kau rasa apa diorang bikin? Marah. Dia tak ada hak mau marah. Dia tahu diorang ni duduk di bawah pentadbiran British. Koloni kan? 1962. So, diorang ni pun memikirkan takkanlah kita terima begini saja. Tolak pun tak boleh. Benda sudah agreed. You see? So, what do? Diorang pun, okay, kita, dengar-dengar si pengurusi mesyuarat nanti bulan depan tu, dia datang sini 14 hari bulan. Okay, kita kasi siap kita punya tuntutan. Diorang buatlah 14 tuntutan masa tu. So, selepas tu tuntutan tu bertambah jadi 20 pada 29 Ogos. So, diorang pun submit lah. Inilah yang kami mau. Masa diorang submit ni, diorang ni bukan siapa-siapa. And remember, this plan already known by British and Malaya, both together. Tapi dia cakap, ini lampu, lantai, cat semua ni akan kita serahkan kepada orang Sabah ni untuk decide. Sama Sarawak. Tapi orang Sabah ni dia tak tahu ni. Dia tak tahu langsung. Diorang pun, buatlah dia orang punya keinginan yang 20 ni, dia hantar kepada pengurusi. Pengurusi mesyuarat lah. Oh. Okay? Okay. Sebenarnya, akhir kepada mesyuarat ni, semua sekali ni, yang Sabah yang kau punya minta ni, akhir semua ni, rumah ni, kedai ni semua ni, siap ni, dengan pintu-pintu cat ni semua ni, nanti kau yang waris. Kamulah waris. Lepas 60 tahun, kau masih lagi bergaduh pasal, aku mau pintu ini. Kau masih lagi gaduh pasal pintu. And you still talk about the lantai. This is saya punya analogy about the 20 points. Sebenarnya the whole thing is yours. And it's written in the Constitution. But we choose not to read the Constitution. We choose to read, mana tu? Mana yang senarai yang kita minta dulu tu. Now you get the 20 points. Yes. Now you get the Constitution. Now you get the agreement. Yes. You see? Okay. Same, DBKK, contohlah kita pergi kepada DBKK. Kan? Kita kutip. Contohlah kan. DBKK, dia punya undang-undang dari mana? Daripada Legislative Assembly, Dewan Undangan Negeri kan? Dewan Undangan Negeri boleh luluskan undang-undang untuk DBKK buat. Right. DBKK untuk pelaksanaan. DBKK punya law ni, daripada dulu ni, originally dari mana? British. Undang-undang yang terdahulu lah. Kan dia amend, dia ubah, dia upgrade. Dulu dia ada parking, sekarang ada parking sudah, dia tahap upgrade. So,
kita cuma inherit kepada benda yang we need to upgrade. Macam kamera lah. Dulu kamera apa? Tukar. Lepas tu jadi apa? Mirrorless. Kan? Dia upgrade. Still the camera. So orang-orang yang pegang kamera, dia faham tentang kamera punya evolution. So same. Sabah sekarang sudah evolution. Ini bukan lagi koloni. So who is going to take care of the mind, how to run this Sabah? Siapa? Are you going to leave it to the orang lain? Or you as Sabahan want to take charge now? Oh dear. Jadi undilah parti desap-sap. So that's the thing. Next question. Next question. Mengikut firasat kau lah kan, apa yang kau nampak sekarang. Kau lah parti XYZ Okay. menang. Any of those yang bertanding lah. Adakah yang betul-betul capable of running this all these things yang kau cakap tadi tu? It's not up to them lah. It's not up to them. Saya tengok diorang ni macam pemain bola apa semua di padang. Right? Okay? Everybody want to win. Tapi kau bayangkan masa diorang main ni tiada penonton. Adakah diorang main sungguh-sungguh? That's making things clear. So apa yang saya buat, saya mau kasih tahu sama penonton semua, cara main diorang ni sebenarnya begini. So when the audience know how the rules, player di semua, dia akan main betul-betul punya. That's my mission. So your duty here is to bring audience to make sure these players. Play it right. Apa yang aku untung? Aku nak untung pun. Bagus lagi aku jadi baca dia orang. Dapat ribu-ribu jalan pakai kod. 7 juta je. But I don't. Okay. It's a sacrifice lah. That's how I see it. Tidak lah menakutkan sangat kan? Dah lah, apa sangat? I had this worry that women's history. I better be careful with my questions. No. Tidak sangat. Sangat tidak berbahaya. I always feel it's always broken up into a narrative that fits the conversation. But politicians don't want this. They don't want. They don't want to play live. Yeah. Dia mau play recorded. Oh, saya tendang begini ya. Yeah, Kau video saya tendang. Yeah. Oh, bicycle kick. Wah, bicycle Dulu kick. lah, maybe for the 5-10 years back, okay lah. Sekarang, walaupun kita pakai reels, kan? Walaupun kita tidak sudah, algorithm now are changing, go to recorded now. Still, they cannot play it wrong juga. Yeah. Things sudah berubah. Sebab orang sudah makin alert. Orang makin mau cepat. Yeah. Tiba-tiba kau baru sejak menang pilihan raya sudah pakai Ninja King, orang memang lain macam sebenarnya kan. Memang orang viral terus. Dia panggil orang jadi audience. Yes, orang datang. Tapi semua audience dia punya orang. True. Orang-orang dia itu manusia juga kan. Dan orang-orang dia itu semua ada TikTok, semua ada, dan dia orang melihat konten-konten si Irwan. Man, So sebenarnya itu yang berlaku pada kawan saya tu kan. Aku sendiri tak yakin untuk meyakinkan orang benda yang aku nak yakin. So things are growing bah. Benda sudah berlaku kepada some people, they just be in certain party tu. Mungkin dia orang ada satu kepercayaan ke apa. It's not wrong. It's good to have a party yang, that is the only place we build leaders bah. Leaders ni kena mampu untuk memimpin. So di mana lagi kita mau, contohlah, you need to have a shadow government before you form a government. You need to know who can do the job, siapa boleh buat kerja-kerja ni. Hanya dalam parti politik je. understand. Kan? Following his football analogy kan, it's like now the penonton is understanding where the offside is and where the ref should be. Dulu macam bising, sekarang wait actually Macam tu lah mission saya tu. Itu je. I don't have any impian besar kah. Impian saya cuma, saya rasa macam, as I look at the agreement, sebenarnya Sabah ni ditinggalkan oleh British dalam keadaan this is a country, this is a state yang dalam
disebut sebagai self-governing territory. Okay, self-governing territory di dalam Malaysia. So dia ada perlembagaan, dia ada undang-undang dia, dan kerajaan persekutuan tu ada mengiktiraf immunity yang dia cakap di dalam Dewan Dewan Undangan Negeri. Apa-apa di Dewan tu cakap, Federal Constitution mengiktiraf diorang immune ke atas apa-apa tuduhan ke atas mahkamah. So it's spelled out dalam artikel 72. Ni aku macam lawyer sudah. Aku boleh hafal tu artikel tu kan, sebab I have to read apa ni? Ni? Macam tu. Suddenly is there. So benda tu menarik. Sangat menarik. Ada lagi cerita-cerita yang ini I think a few elections back lah. Kalau diorang yang menang, diorang akan bawa Sabah keluar Malaysia. What is that? I mean, saya rasa macam tidak kaitan dengan all this knowledge about the agreement. I think that is how that's part of the game lah. Dia mau kasih Dia mau takut propaganda orang, dia lagi kasih, yeah, it's there. It's part of the politik punya environment lah. Dia kasi, So they're players tu lah. dia plays lah. That's part of the game lah. Siapa tu? Terus ada soalan. So who's the referee? The referee is the court. Okay, the court. Macam saya cakap tadi, the constitution, dia punya kawan dia adalah court. So kenapa diorang mau pegang two-third majority? Sebab most of it, this is what happened to the federal constitution. Masa UMNO menguasai Dewan dan Parlimen, lebih 2/3 daripada zaman Tun Razak, sampailah Mahathir. So actually, the constitution sudah dimandulkan. In 1969, ada satu undang-undang kuasa power, veto power lah ni, dia boleh amend the constitution Without parliamentary sitting. without the parliamentary sitting. Shit. So that is spelled out dalam Ordinance Number 1 1969. Dia boleh suspend any law. So dia boleh buat perubahan tanpa masa parlimen, Dewan Undangan Negeri Sabah, semua dia boleh buat, even including the peta Malaysia. Okay. They're using Ordinance Number 7. Dia cakap Ordinance Number 7 ni, peta Malaysia ni, itu yang kita punya continental shelf tu, dia guna darurat. Sedangkan we know cara untuk buat law cuma ada dua tempat, Parlimen or Dewan. But suddenly dia kasi Remove that. remove ini, dia darurat, dia buat satu undang-undang, dia boleh buat undang-undang. And we have a lot of that law. And happen to be today, kenapa sekarang jadi susah? Sebab diorang sudah lock ni. Diorang sudah lock. Semua undang-undang yang dibuat ni perlu tidak boleh dicabar lagi di mahkamah. In 1978. Dia letak di dalam perlembagaan, tidak boleh dicabar. So that's why kita nampak macam abuse of power, polis ini apa semua, ISA ni kan. Dia sebenarnya kita jadi pelik. Tapi bila saya kembali kepada susunan awal, saya tengok, kita nampak lah. Macam kita buat time lapse, kita letak kamera kan. Kita nampak lah benda tu bila dia datang balik. Kita nampak, saya nampak tu semua. So, the referee sebenarnya hanya boleh tentukan cara permainan tu betul atau salah berdasarkan perlembagaan. So, bila dia pegang 2/3 di Dewan, Parlimen ataupun di DUN, dia ubah tu perlembagaan, bawa pun pergi court hanya boleh tafsirkan berdasarkan apa yang ada dalam perlembagaan. So that's why dia orang mau pergi sampai 2/3 and so on. So sebenarnya MN 63 tu dia tinggalkan, apa benda MN 63 ni? Dia tinggalkan kepada kita before and after. So before the constitution kena amend macam ni, selepas sudah kena amend jadi macam ni. Kita ada police board. Dulu ni kita ada police board. Police board ni macam kalau dulu zaman British tu kebanyakannya dia panggil board, macam kementerian lah dia buat. Kan dia buat jabatan ni. Dia buat tu di jabatan. So dia akan ada buat macam Suruhanjaya ni. So kita ada police board. Police board ni sebenarnya tertakluk kepada Bornonization. Bornonization ni maksudnya federal, kita federal. Kan kita buat federal Malaysia ni, Federation of Malaysia ni, tapi polis di Sabah ni PDRM juga, di bawah kuasa federal juga, tapi
syarat Borneoisasi tu mesti orang Sabah. But that doesn't happen. So bila kita cakap, kita minta pasal Borneoization ni, kita cakap, kau mau keluar Malaysia ke? Yang spell out dia tidak follow. So bila kita tidak cakap, dia cakap orang Sabah pun tidak cakap. That's why saya ni jadi tukang bising je. Ni tidak, dia begini. Orang marah saya marah lah. I don't care. You're just pointing it out lah. Saya beritahu je. Sekarang mungkin tak penting. Bila kita ada video ni, in the future they will look at it back. Dia akan tengok balik. That's why now I'm calling kawan-kawan, jom kita buat podcast. Don't ask me before the podcast. Whatever. So dia jadi natural. Yes. Saya bersyukur yang kau banyak ini analogi yang kasih simplify benda-benda yang saya rasa sangat Berat. jargon untuk saya ni. Ya, jargon. Kalau I mean, I guess I represent a lot of Sabahans yang tidak tahu dan tidak peduli. Yeah. Pasal ni barang sama juga tu. Kita tahu pasal ni barang pun begitu juga. Yeah. But now I realize that we have a duty to do. We have something to do. Yeah. We need to observe and to point out, ni salah. Yeah. So in the football analogy, it's having the right sportcasters and the right reporters to talk about the game, I like. which right now we don't have. We don't have. Because, that's where the business comes in. That's where the politics happen. So the voice of the sportcasters is not for the spectators, but for the players. Yeah. Habis selama ni macam what we are being indoctrinated with is like, oh ini tanggungjawab kau, ini salah kau, ini pasal kau punya kerajaan begini. Yeah. Dia selalu macam, oh itulah kau salah pilih, oh Yeah. itulah kau begini. Betul? Betul? Dia cakap, salah menteri kamu lah. Kan? Semua kamu punya menteri. Tapi, I'm happy lah. Sebab selalu sikit-sikit salah kami. Sekarang, mahkamah memutuskan 40% tu memang hak Sabah. Kan? Jadi, tiba-tiba saya dapat rasa macam, kali pertama saya dapat memegang beberapa kerajaan persekutuan. Jadi kalau saya jumpa kawan-kawan yang saya tidak benci tapi saya cakap ada sudah berlabak kau boleh saya pegang. Saya bilang kan, jadi macam mana 40% kami? Is it now in the hand of the lawmakers kah? Huh? The 40% that we're supposed to get. Is it now stuck in the lawmakers or is it somewhere else before it comes here? I don't get the question. Macam mana? Like because it's not going to just happen straight away kan. Ya, betul. So is it still in like discussion between lawmakers on how to make it happen, or like sekarang what gitu? Okay. What happens now? Yeah. Diorang tak boleh pura-pura bodoh tau. Yeah. They cannot pura-pura stupid already. Okay, I have a second book coming in. So this is the first book telling about what actually happened before 20 points. After veto ni, Jangan pegang lama-lama, bukan sponsor tu. Oh iya. sorry. Kalau kamu nampak, kalau kamu tersedar, sponsor lah. Ngam, sponsor. We have players here that need to drink. Dia macam, this 40% started with the, just now kau tanya sama saya tu, apa tu IGC? So that meeting, the IGC that you asked me, is where the 40% start. Oh, The discussion about the 40%. Begin there. Okay, how I know? I read the minutes lah. gila babi. The minute mesyuarat tu di situ, ada di situ. So I read all the minutes, tulisan tangan. All those writing sebenarnya don't have any comment macam kau tengok ni macam ni. It's so boring tau. Dia adalah perkataan-perkataan minit mesyuarat. How am I going to make it interesting? Macam saya cakap lah, aku boleh gain 5 kilos just because of having things in my head, just try to connect kan. Living in another world sudah apa masa tu kan.
So when I read tu, saya tengah imagine gini, kenapa dia letak ayat ni di sini, kenapa dia macam ni. So I started to see kenapa permintaan Sabah tu diletakkan selepas direkodkan permintaan Sarawak. I was like, aku rasa ini memberi maksud. Mungkin diorang tengah meeting ramai-ramai. So Sarawak voice out dia punya opinion. Sekarang dia cakap, okay, now Sabah mau apa? So Sabah pun cakap, kami mau 40% lah daripada kutipan kerajaan persekutuan ni. Baseline lah, kita bagilah baseline. Kalau contoh tahun ni, tahun 63 ni, dia boleh dapat sebanyak ini. Okay. Yang jumlah yang diorang dapat tahun 63 tu kita tidak minta. Tetapi yang kita minta adalah yang selepas jumlah itu. Contoh tahun 64, katalah contoh tahun 63 tu dia dapat 100 juta daripada Sabah. So tahun 64 100 juta ni kita nak minta, katalah tahun depan meningkat jadi 200 juta. So yang 100 juta yang kedua ni lah baru kami minta 40%. Oh, begitu. Ya? Dapat sudah? Okay. So then the British pun komen. Dia komen, okay, memandangkan Sabah pun tidak mengatakan mereka mahu mempertahankan hak keuangan mereka, tetapi mereka hanya minta 40% yang dikutip daripada persekutuan di Sabah. So 40% tu kembali kepada Sabah. Kenapa ni British mau tulis yang Sabah ni tidak mempertahankan hak keuangan? When I read that, macam British ni bagi hint ni. Dia bagi hint ni. Hey, duit tu kau punya lah. Yang kau nak defend ni kau 40% kau lah. So then, remember, this is just a meeting. This is not constitution. Meeting means kau punya aspiration. Ini kau mau. Kau mau doesn't mean this is the final say. So ada lagi satu surat. Dia buka muka surat belakang. Itu kan yang orang bilang, 40% tu cuma aspirasi. Dia bilang kan. Itu kata. Probably. So that was referring to the first letter. No. Basically no. They're not referring that. Or to the meeting. So this one is 1962. Yang probably bolehlah dikatakan sebagai aspirasi itu. Sebab actually nobody knows bah. Nobody knows about the details. Nobody knows how actually things works. Okay. Nobody discuss about the details. So saya ni memikirkan saya sebagai director movie. So saya kena put things together. 1962 je. 62 kau discuss macam ni. So British tanya, okay, how about the Melaya? Melaya punya keinginan apa? So this is where I connect all the dots. Tunku Abdul Razak punya catatan di situ menyatakan bahawa dia bersetujulah, bolehlah 40% untuk Sabah ni boleh dipertimbangkan, tetapi kos untuk keselamatan ni tidak dapat dikawal. Kita tidak boleh tahu, kita tidak boleh jangka kos keselamatan, kos internal affair, keselamatan dalam negeri lagi pun, kos-kos ni semua ni kita tidak pasti macam mana mau kira. Tapi apapun perundingannya, bagi pihak Melaya merasakan bahawa keputusan akhir kepada anything about money mestilah terletak kepada kehendak persekutuan. Wow. So daripada awal lagi memang sudah ada perasaan yang they want to have the control. But remember, itu juga aspirasi. Oh. So what actually people don't know, ni banyak saya jumpa orang baca file macam ni, dia sudah buat kesimpulan. No, it's not yet finished. Sebab tu saya sambung. I connect all the dot. Benda tu bila kita baca, jangan kasih habis. Dia dokumen ni disiapkan, British bawa ini untuk bawa ke peringkat seterusnya untuk dijadikan RUU Perlembagaan Malaysia. Untuk bagi kepada Melaya nanti next meeting. Ada lagi satu meeting. Dia meeting. Dia punya trick tu, saya jumpa kawan di Sendakan, dia cakap kan, ada satu kawan lah, dia tanya soalan kan, lepas tu dia tegur. If you want to talk about MH63, dia cakap, you need to have a lot of stamina. Wow, you know about that? Huh? Thank you. That's cool. You need to have a lot of stamina to read a lot of document and Connect the dots. to jangan terus jump to conclusion. No. Sebab kalau kau sampai satu kan, kau sudah buat kesimpulan kan, kau pergi cakap, Ada lagi. sebenarnya benda belum siap. Sebab pas is pas bah. So rupanya British ni tengah menyiapkan sesuatu yang dia mau kau commit.
Dia tidak mau diletakkan beban sama dia lagi. So how? Dia orang buat itu agreement, meeting tu dia sudah dapat Melaya sign, Sabah sign, Sarawak sign, British sign. Dia mau kau sign. Sign mean kau sudah commit. So lepas tu dia bawa lagi pergi London, kau sign lagi satu, 2 sudah kau sign. Campur yang ini, secret agreement, 3 sudah kau sign. Dia tambah lagi satu sign. Ini macam pintu kunci ni. Kunci 4 pak. Kunci 4 tu, dia bagi, sekarang ini kau bawa pergi, kau punya parlimen, kasih masuk dalam kau punya perlembagaan. Yang nombor 4 ni paling, kau nak boleh lari sudah. Pasal kau sendiri yang kasih lulus. Okay. Dan yang kau kasih lulus tu, dulu kau cakap, kau punya keinginan akhir, kau yang boleh decide about the 40%. The 112D ada 8 clause. Nombor 1, dia define lah about the money yang diceritakan tentang dalam 112C. This is the money, kamu mau buat apa? Kamu mau runding kah? Kamu mau bagi sepenuhnya kah? Kamu mau bagi separuh kah? Kamu mau ubah kah? Kamu mau berhenti kah? Apapun kau decide between kamu, kerajaan Sabah sama Sarawak sama Persekutuan, whatever you decide, akhir daripada kamu punya decision tu, kamu kena keluarkan satu order. Itulah yang order-order tu. So final dia, out of kau punya agreement between all of you, kau kena keluar order. So disusun lagi baca satu, dia cakap okay, ini pun kau boleh perhatikan bergantung kepada kewangan Persekutuan. So maksudnya dia boleh lagi consider lah, kamu tengoklah kerajaan Persekutuan punya kewangan. Lepas tu ketiga dan keempat tu, sampailah nombor 6 cerita tu adalah menceritakan tentang kalaulah both side tidak jumpa titik temu, okay, kamu boleh lantik independent assessor. Independent assessor pun dia tidak define siapa. Probably mungkin court, mungkin whatever. But I didn't find any word there. Kerajaan Persekutuan akan mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan. So, you are the one pass this one. And then suddenly tahun 1970, dia kasih berhenti kita punya 40%. And then dan selepas tu dia ganti dengan pembayaran yang lain. So then sekarang benda sudah jadi chaos. So if you, contoh kalau kita punya viewer kan, contoh, cuba buka, ambil lah, copy lah 112D tu, 112D, copy daripada Federal Constitution tu, hantar kepada ChatGPT kan sekarang, tanya ChatGPT, kalau kau lah lawyer, bolehkah berdasarkan artikel ni Kerajaan Persekutuan veto keputusan ni? You get the answer, no. Menunjukkan apa? Menunjukkan Sabah, Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan ni, when comes to money, dia terserah kepada keputusan masing-masing. Dia bukan terserah kepada Kerajaan Persekutuan. That's why kita discuss. Meaning what? Meaning kita equal lah, bro. Wow. Oi, punya banyak mau digest ni malam. That's where I think that's where the politicians. My issue with that is siapa kena manja by federal and siapa wants Sabah for Sabah. Betul. Because I feel banyak terikat with federal. That's why the fight is halfway. Halfway, betul. Tak boleh kau tidur sudah tu. Oh gila. Lain sakit kepala dia. Yeah. Aku sudah absorb lah 5 tahun sekarang. Aku macam yes, I already escape. So what he was saying is correct lah. You need somebody who berani stand our rights, but can still negotiate with federal. ChatGPT. ChatGPT bilang Bully. So in that statement itself, dia sudah cakap yang we are equal partners. Begitu. It doesn't spell out. Tapi dia tidak juga letakkan. If you connect the dots lah. Kau tengok sendiri kan? Indefinitive lah. If you look at itu constitution. Remember there is one thing we call Malaysia Agreement. The agreement itself
in article number 7 mention about money tau. Bercakap pasal duit. Dia cakap pasal apa-apa yang berkaitan dengan keuangan Sabah dan Sarawak, maka Kerajaan Persekutuan perlu mendapatkan concurrence daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak. In article 7. So, kalau kita tanya apa maksud concurrence? And I am so sakit hati bila saya baca Hansard on 21st of August 1963, there is one MP, M. Veerapan, I think Indian MP daripada Semenanjung masa tu, dia passing the law, Akta Immigration. Dia tanya pasal, ini cakap KDN punya kuasa berkenaan immigration, tapi sekarang kau kena dapatkan concurrence daripada kerajaan negeri. How about that? Sekarang kerajaan KDN sudah tidak ada kuasa. So, jawapan kepada persoalan tu memberi gambaran bahawa Tun Razak lah. Tun Razak cakap, sebenarnya tidak. Concurrence ni hanya pemakluman. Wow. Pemakluman kepada negeri untuk siapa yang mau masuk dalam negeri diorang ni, kita cuma perlu maklumkan. Itulah maksud concurrence. I was like, come on lah. That is not what it mean. Pemakluman? Serius lah. Tolonglah. But now macam orang boleh travel macam biasa je tu. This part saya belum go detail. Okay. Okay. Part immigration ni sebab dia lain tau. Dia bukan dalam constitution. Dia outside. Dia berada dalam satu akta immigration. Oh. Okay, dia Bukan dalam bilik-bilik tu. Dia bukan bilik-bilik tu. Dia dalam lain. Banglo lain. Dia security guard kan? Dia di luar. Di luar bangunan. Gun house. Oh my god. Ayo. Okay. Ada di luar. So it's like access card ni gimana? How are you with time? I don't know. 1:30. Okay. I think we have to. Kalau kita go in deep, do you do workshops? Do you do? Yes. Cuba kau promote dulu, because I don't think we have time. So I need what happens now with this? Okay. Saya I did do workshop last time. Tapi ramai orang tanya pasal mau join, mau datang program and so on kan. Tapi kebanyakan program saya ni dihadiri oleh ahli politik. Semua bising. Kan? Mencari konten lah. I don't know. But saya nampak lah diorang ikhlas mau dapatkan maklumat, diorang ikhlas mau tahu. Sebab mostly macam kalau orang awam, benda ni too heavy. Okay. Sangat berat, sangat susah untuk, dan dia ambil masa tau. Dia macam yang, wish, berat gila ni. Sangat heavy. So the workshop, that's why I wrote this novel. Novel tujuannya to bring in everybody to know that this history exists. So they can start it. I put all the reference dalam buku. Ini daripada file-file apa semua tu. So for now, saya rasa saya mau, I don't go for workshop for now. Saya tengah promote Veto. So I'm happy to have to datang ke studio The Sip Sip Show. Kan? Supaya deliver the message ni. I want to send the message, beritahu kita ada novel supaya kamu boleh relax. Okay. Ya, saya pakai ChatGPT sebab saya I need to imagine yang macam, can you help me? It's different way lah. Kita kena guna ChatGPT dengan bijak. Jangan guna dia macam Google kan. Macam orang cakap, ketara betul baby boomers ni dia. So it's this one so far sekarang kita sudah sell 2,000 pieces. Oh, congratulations. Pada satu bulan. Okay, so it was like saya cakap dia senang, benda ni senang, tapi saya pisahkan di 2 buku. So you jangan marah saya kalau kau baca nanti kenapa gantung ni. Sebab I want to focus on the secret agreement. So we need to know about what actually happened before the secret agreement. So after secret agreement, kamu akan dapat the kebangkitan ahli politik Sabah. So kepada yang belum ada ni buku, macam mana dia mau? Untuk mendapatkan buku saya bagi ejen lah di na63.com/veto. Di situ saya sediakan nombor telefon ejen-ejen. Right. We'll give a link lah. Yeah.
So that is the number there. Mungkin daripada tempoh ni mungkin 3 bulan daripada sekarang barulah saya akan mula pergi ke kedai buku lah. Ada book tour kah? I am now. Ya. Now I am in tour. Saya baru balik daripada Sandakan. Saya pergi Sandakan tu panggil lagi saya buat quorum. Lepas tu diorang tahu saya di Sandakan. Bolehkah kau singgah di Telupit? Saya singgah lagi di Telupit. Lepas tu diorang tahu, kau di Telupit, besok kami di Ranau. Boleh kau singgah? Boleh, demi menjual buku. Cukup kah ni? Banyak kau print. Nanti enggak. We ready for memang kita go around all over Sabah. Sebab mood dia yang paling ngam masa pilihan raya. Kan? Masa ni je. Memang masa dia. Lepas pilihan raya, aku cakap tak payahlah, dah suruh orang baca buku. Orang tengok kerajaan kan. Betul. So now on the way lah On the way. the Vito 2. Betul 2, ya. Everything is there already. Tinggal aku mau susun balik saja. Itu tu is about the money, the 40%. And then ada lagi topik tu. Betul ke 31 Ogos tu kemerdekaan Sabah? Sebab dia masuk dalam tu. Dia sampai pergi 16 September tu. Betul ke tu? So sekarang Irwan Idris is the Malaysian Dan Brown. ada Robert Langdon. For the sake of Sabah lah, for the love of Sabah, kan banyak orang Sabah kita. Saya sedih. Saya paling sedih sebenarnya when talk about Sabah. It's not about the history, but it's about kita ada satu simptom benci certain group. Kan kita ada prejudice certain group, kita pandang satu group macam ni. So this shouldn't be happen. That is the drive lah. Bila saya pergi tempat-tempat, ada yang cakap macam ni. Padahal sebenarnya kita sebenarnya tak tahu apa yang pasal dia. Itu je lah sebenarnya. Sekarang ni musim-musim yang Semua pun sensitif. ya. Padahal kalau biasanya macam relax je pun. Ya, betul. But because of politics, Politics. syurga dalam botol, semua jadi yang wah. I know. You need to learn how to relax lah, kid. Tak boleh relax. Nanti view nak naik. Oh yeah. They want engagement. Betul. Sial. Hey, okay. Okay. Irwan, thank you for this. Thank you for educating us on things yang saya tidak tahu. Because I had a lot of worries sebelum ni. Should I say this? Should I say that? Tapi bila nampak, it's not really something Seditious. yeah. It is. It's not bikin takut. It's not malicious. It's not. Tidak ada intent yang jahat. But I think politicians, people yang ada niat mau ambil ni as fuel for dirang punya campaign. Yeah. I mean itu terserah lah. Yeah, Macam orang mau pakai untuk baik kah, untuk buruk kah, itu dia boleh tahan lah. But yeah, this thing is good. Thank At the end you. of the day, this thing is good. Thank you. Anything you want to add? Tidak, syok. Kan? I feel enlightened. Ringan ni. Irwan makes sense of it. Yeah. And I like how you, bukanlah saya bangga saya Christian, but how you transcend religion bah. Macam by the act of doing the red letter thing The books. sudah menunjukkan yang benda ni bukan di bawah limitations of religion. Kepercayaan adalah kita punya kepercayaan suruh kita buat benda baik, and this go alongside ni saya rasa macam this is only for the good. Yeah. Tidak ada benda yang sebenarnya kita boleh buat benda jahat dengan benda ni. I can go on like forever, tapi ya saya habis sini. Anyway, ada apa mau Thank you Service. kepada The Sip Sip Show. Thank you.
yang paling penting saya sebenarnya saya happy sebab you don't ask me a lot of question before the session. So you ready for the surprise? Sangat. I'm happy with that. So that is part yang paling seronok sekali. So I was like, I want to answer question yang matter to you. I don't want to say something yang I want to say. I might have a lot of things to say, I'm sure. kan? But kalau you don't want to know, it doesn't matter pun. So Kami follow kau punya TikTok saya. it's been a long time saya dah buat. Jadi that's why saya cakap okay lah this time I want to reach out other channel. So saya hello friends, let's talk about this. Macam minta puji sikit lah kan. Jadi thank you. Thank you untuk bagi saya opportunity ni walaupun tak ada sponsor tu. So kepada kawan-kawan dapatkan buku saya di dna63.com/veto daripada agent-agent dan nanti kita kalau ada kontes nanti saya bagi tahu, nanti saya update. Alright. Thank you. Sekian, terima kasih. This has been a Sip Show. Thank you to Globest and Berhad for sponsoring. And we'll see you in the next episode. Ciao. Berapa jam? The Sip Show.